सच बोलने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, और जो सोच कर बोला जाता है वो कभी सच नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पुरसुकून जिंदगी गुजारें, थोड़ी सी भूख और थोड़ी सी सर्दी का सामना करने दें। सच्चा आदमी कभी भी आधी रात की दस्तक से नहीं डरता। अगर आप आगे सड़क के बारे में जानना चाहते हैं तो वापस आने वालों से इसके बारे में पूछें। जो आदमी छोटी छोटी मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी बड़े काम नहीं कर सकता। औरतों के झगड़े मर्दों की जंगों का सबब बनते हैं। खूबसूरत फूल बगैर खुशबू के बेकार है। इंसान के अच्छे अल्फाज भी बेकार हैं जो खुद इन पर अमल नहीं करता। अगर हक के रास्ते में आपका किसी से इख्तिलाफ नहीं है तो आप हक के रास्ते पर नहीं। जैसे ठोस चट्टान तूफानी हवाओं से नहीं हिलती, ऐसे ही सच्चाई सच्चे इंसान को साबित कदम रखती है। इंसान को कोई भी चीज़ इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना नुकसान इंसान के अपने ही ख्यालात पहुंचाते हैं। इस महल से जहाँ कोई रोता हो, वो झोंपड़ी बेहतर है जहाँ कोई हंसता हो। बर्दाश्त सबसे मुश्किल शोबों में से एक है, लेकिन जो सब्र करता है आखिर फतह भी इसी की होती है। कोई औरत अहमक मर्द को अक्लमंद आदमी नहीं बना सकती, लेकिन हर औरत अक्लमंद आदमी को बेवकूफ़ बना सकती है। जो कुछ नहीं करते वो कोई गलती भी नहीं करते। पिंजरे से भागने वाला परिंदा कभी वापस नहीं आना चाहता। अगर आप तेज़ सफ़र करना चाहते हैं तो पुरानी सड़कों का इस्तेमाल करें। इंसानी ज़बान शहद की मक्खी के डंक से ज़्यादा जहरीली होती है। मौत किसी अक्लमंद आदमी को कभी हैरान नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है। जो कुछ करना है आज कर लो, कौन जानता है कल मौत आ जाए। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से नहीं हिलती, इसी तरह अक्लमंद मर्द तारीफ या इल्ज़ाम से मुतासिर नहीं होता। जो भी तुम्हारा नहीं इसे छोड़ दो। इसको छोड़ने से आपको खुशी और फ़ायदा हासिल होगा। अपने किए पर कभी पछतावा ना करो। अगर पछतावा करोगे तो बुज़दिल हो जाओगे। अक्लमंद होता है वो इंसान जो छोटी परेशानियों को भी संजीदगी से लेता है। हक की तरफ जाने वाला रास्ता जाहिलों से भरा पड़ा है। किसी शख्स से इंतकाम लेने का इरादा सिर्फ इस शख्स को नहीं बल्कि आपको भी तबाह करेगा। हमदर्दी भूखे को खाना फराहम नहीं करती, ये भूखे को भूख बर्दाश्त करने के काबिल ज़रूर बनाती है। अगर पैसा किसी मसले को हल कर सकता है तो ये मसला नहीं बल्कि कीमत है। इंसान पर अरूज खुदा की मदद से आता है, लेकिन ज़वाल इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आता है। सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता, और ना ही हमेशा खूबसूरत अल्फाज सच्चे होते हैं। जो हक पर होते हैं वो बहस नहीं करते, और बहस करने वाले हक पर नहीं होते। जब तक मौत खुद नहीं आ जाती, किसी भी किस्म की आफत से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने और अपने दुश्मनों से नावाकिफ़ हैं तो आप यकीनी तौर पर ख़तरे में पड़ जाएंगे। दुश्मनों की फ़ौज पर कब्ज़ा करना इसको तबाह करने से बेहतर है। 1000 मील का सफ़र एक कदम लेने से शुरू होता है। आप किसी दियानतदार आदमी को धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको ये परवाह है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं तो आप हमेशा इन्हीं लोगों के गुलाम रहेंगे। अगर आप अफसुर्दा हैं तो आप माजी में जी रहे हैं। अगर आप बेचैन हैं तो आप मुस्तकबिल में जी रहे हैं। अगर आप पुरसकून हैं तो आप हाल में जी रहे हैं। लोगों को ठीक करने की तैयारी करने से पहले 3 बार अपने घर के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं।
اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کریں جیسے آپ جاہل ہوں۔ ایک مسکراہٹ آپ کو مزید 10 سال کی زندگی دیتی ہے۔ اپنے دوست سے محبت کرنا آسان ہے، لیکن بعض اوقات سب سے مشکل کام اپنے دشمن سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دشمن کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو 100 لڑائیوں کے نتائج سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 لڑائیوں میں 100 فتوحات حاصل کرنا مہارت کا کمال نہیں ہے۔ دشمن کے پیچھے پڑے بغیر اسے کمزور کرنا مہارت کا کمال ہے۔ برا وقت کسی بھی وقت خوشی میں بدل سکتا ہے، پریشانی کامیابی سے دور ہو سکتی ہے، لیکن ایک بادشاہی جو ایک بار تباہ ہو چکی ہے وہ دوبارہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی مردہ کبھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جب تم مضبوط ہو تو کمزور دکھائی دو، اور جب تم کمزور ہو تو مضبوط دکھائی دو۔ سارا راز دشمن کو الجھانے میں ہے تاکہ ہمارے اصل ارادے کو نہ جان سکے۔ سب سے بڑی فتح وہ ہوتی ہے جس میں کسی جنگ کی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ دھوکہ دہی سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 مختلف جگہوں پر کسی چیز کی قیمت کے بارے میں پوچھیں۔ گڑھے میں گرنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ ایک اچھا سننے والا 2 بولنے والوں سے بہتر ہے۔ ایک ستون خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اکیلے پورے گھر کو سہارا نہیں دے سکتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ 100 بار انکار ایک چھوٹی ہاں سے بہتر ہے۔ جو اپنے ہر قدم کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے۔ اگر تمہیں کسی مرد سے خطرہ ہو تو رات کو سو جاؤ، اگر عورت کی طرف سے ہے تو جاگتے رہو۔ مرد دل سے مسکراتا ہے جبکہ عورت اپنے چہرے سے مسکراتی ہے۔ وہ چیز انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا جس کو پانے کی تڑپ اور پیاس اس میں باقی نہ رہے۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے ماضی کو یاد کر کے صرف پچھتاتا ہے مگر ماضی سے سیکھتا نہیں۔ مرد اتنے ہی بوڑھے ہوتے ہیں جتنا وہ محسوس کرتے ہیں، عورتیں اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہیں جتنی وہ نظر آتی ہیں۔ ایک مرد عورت کے بغیر اس درخت کی طرح ہے جس کے پتے اور شاخیں نہیں ہوتی۔ غور کریں، تاخیر نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ جب درد ختم ہو جاتا ہے تو دوا کسی کو یاد نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اسے بار بار کرنے دو، اسے اس میں سکون حاصل کرنے دو، کیونکہ نیکی نعمتوں کا ذخیرہ ہے۔ غصے کو پیار سے جیتو، برائی کو نیکی سے جیتو، بے ایمانی کو سچائی سے جیتو۔ وہ مرد کچھ بھی کر سکتا ہے جو سوچتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ کسی کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ خود بناؤ۔ خواہشیں انسان کو جینے نہیں دیتی، اور انسان خواہشات کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔